से शांति जल सिंचन पर तार पूर्णांग रूपरेख रहिबो। आउ आपण माने देखुचंती जो पवित्र श्रीगुंडीचा यात्रा जार अन्य नाम होउची कोन ना त्रि अवयना यात्रा अर्थात श्रीगुंडीचा यात्रा महावेदी 7 दिनर अवस्थान एवं बाहुड़ा यात्रा ये तीनोटी अंश को त्रि अवयना यात्रा बोली कहा जाई था। एवं आपण माने जानती जे जो सुंदर भाव रे Industry-oriented MBA for future-ready managers. 100% internships, 90% placements. Become a global leader. Do your MBA at Sri Sri University. ये जो रही व्यवस्था भगवान जगन्नाथ स्वामींकर ये जो सुंदर व्यवस्था अर्थात ये आरत भंजन दीनबंधु नाम सुनी भरोसा करी आसंती दूरदेशु प्राणी जे भगवान को निकट को एमाने आसी थांती कहीं ना गोटे भरोसा जे आपण माने देखिचंती जे जेते प्रतिष्ठा कर्म तापरे दधि नौतिर उपरी भाग रे खंजा हेबा निमंते जो कलशमान जहाँ जय विजय द्वार ठारे रखा जाइथिला आ संध्या धूप पर श्रीजू को 3 बाड़ू आज्ञामाल नहीं पूजा पंडा कलशमान करे देइथिले 3 खंडी पतनी कलशमान करे बांधिथिले आउ कोठसुआसिया माने से कलशमान नहीं रथमान करे मध्य बांधिथिले। आपण माने समस्ते देखुचंती रथयात्रार ये जो अपूर्व दृश्य दृश्यांतर जो भावांतर सृष्टि होउची कहीं ना भगवान जगन्नाथ स्वामी कहा पाई आसीबे ये स्वर्ण सिंहासन को छाड़ी रत्न सिंहासन को छाड़ी लक्षे शालग्राम को छाड़ी शिवच्छ खंडशाल को छाड़ी सबू को पछरे पकई ऐश्वर्य को परिहार करी 60 पौटी भोग को परिहार करी कहीं रथ उपर आपण माने जानती ये तो सब सुखिली भोगर व्यवस्था रहिबो ना। तेबे जहा हो रथरे यात्रा करिवे जेतिक समय रथरे महाप्रभु रहिबे आ कोन अन्न प्रसाद लागि ही परिबो कि तेणु भगवान केते जिनिस त्याग करके आसुचंती तांकर एते सुंदर प्रासाद को छाड़ी विभिन्न नीतिकांति को छाड़ी एवं 60 पौटी अन्न व्यंजन को छाड़ी तांकर प्रियतमा पत्नी लक्ष्मी सांताणी को छाड़ी गोटे त्यागर वार्ता भगवान जगन्नाथ स्वामी जगत को दौरान आपण माने देखुचंती जे क्षत्रिय ब्राह्मण माने वर्तमान से पटुआर रे से माने जो आमर बंधा है चारमाल से चारमाल ऊपर दे से माने ऊपर को जाउछंती एवं रथ ऊपर आपण माने को मु कही थी जे जो जो मंत्र रे से माने सिंचन करिवे कलशर से जो जल को एवं से जल को सिंचन कर सारला पर रथ प्रतिष्ठा कर्म शेष हैला बोली आमे जानिबा। वर्तमान चारमाल ऊपर दे से माने धीरे धीरे ऊपर को उठुचंती एवं जो यज्ञ होइथिला से यज्ञर पूर्णता संपादित होइछि आउ वर्तमान श्रीमंदिर पुरोहित श्रीयुक्त सिद्धेश्वर महापात्र महोदय से आगे आगे अछंती। मोर सौभाग्य थिला जे से किछि दिन धरि अध्यापना मध्य करिथिले एवं मु तांक सहित मध्य अध्यापना करिथिली जेतेबेले मोर चाकरीर प्रारंभिक पर्यायर कथा मोर स्मरण को आसुची आउ तापरे अवश्य से चाकरी छाड़ीदेले एवं संपूर्ण भाव में जगन्नाथ संस्कृति रे से मनोनिवेश कले एवं श्रीमंदिर पुरोहित कार्य रे मनोनिवेश कले। तेबे जहा हो आमे तांको भाईना भाईना बोली डाकू। एबे क्षत्रिय ब्राह्मण माने आपण देखुचंती मु जो भली भाव रे आपण को वर्णना देइथिली वर्तमान से माने सेई जो कलशर जल को लेकिन जाउछंती आउ से कलशर जल को से सिंचन करिवे। भगवान कर जो अपूर्व पीठ अच्छी रथ ऊपर आपण देखुचंती से जो ब्रह्म पीठ बा ब्रह्मासन बोली जहाँ को आमे कहूचे से जो ब्रह्म पीठ ये हंसपटा पाखरे आपण देखुचंती जे सेठी ऊर्ध्व देश रे रथ वर्म बा रथ प्रांगण ता उपरे सम चतुर्भुजाकार रथ वेदिका जो रथ वेदिका से रथ वेदिकार दैर्घ्य 7 हाथ प्रस्थ 7 हाथ ये जो रथ वेदिका ये 2 भाग रे विभक्त आपण देखिबे गोटिए निम्न पीठ गोटिए ऊर्ध्व पीठ एवं कूर्माकृति एवं पद्माकृति अर्थात अष्टदल पद्माकृति रथर जो वेदिका से वेदिका उपरे सिंहासन सिंहासन उपरे रथर चाल जहाँ की 5 भाग रे विभक्त एवं छंदयुक्त रथ चालर केन्द्र रे कनक मुंडाई रथ चालिका उपरे पंच रथर जो निर्माण रथ पंचर निर्माण ये जो रथर परम पुरुषंकर ये होची निवास कक्ष आउ रथ मूर्धनी एवं ता उपरे ऋषिमंडल वर्तमान रथ को प्रदक्षिण करुछंती एवं जो
ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ସଲିଳ ସେ ଶାନ୍ତି ସଲିଳ ଶାନ୍ତି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଅପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏହି ସମଗ୍ର ରଥସ୍ଥଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ସିଂହାସନ, ସେ ସିଂହାସନକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାର ଯେଉଁ ଧାରା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତରୁଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୂଢ଼ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିବ ଏବଂ ଶିବା ଭୂମିକାରେ, ଶିବ ଏବଂ ଶିବା ଭୂମିକାରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଅବସ୍ଥାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣକୁ ତ ଆସନ୍ତି ଯେ ରାବଣକୃତ ଯେଉଁ ଶିବତାଣ୍ଡବର କଥା, ଜଟାଟବୀ ଗଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବିତସ୍ଥଳେ ଗଳେ ବଲମ୍ ବଲମ୍ ବିତମ୍ ଭୁଜଙ୍ଗ ତୁଙ୍ଗ ମାଳିକାମ୍ ଡମଟ 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 ଡମନ ନିନାଦ ବଡ ଡମର ବୟମ୍ ଚକାର ଚଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବମ୍ ତନୋତ୍ପୁନଃ ଶିବ ଶିବମ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଉଥିଲି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୀଠ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦୀର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଭଗବାନ ମାନେ ଠାକୁର ମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସମାସୀନ ହେବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ବେଦବାନରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏହି ରଥର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିମଣ୍ଡଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ, ରଥାନ୍ତରାଳ ବା ସିଂହାସନର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ସେ ଅତି ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଅଟେ। କାରଣ ଉପରେ କଳସ, ତା ତଳକୁ ରାହୁମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲତାଯୁକ୍ତ ବାଙ୍କପଟି, ସେଠି 8ଟି ଫୁଲ ଯାହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ସୁମନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ପଟେ 2ଟି ମକର ଚିତ୍ର, ତୋରଣ, ତୋରଣ ମଝିରେ ଶତଦଳ କମଳ, ପ୍ରକୃତିମୟ 2ଟି ଡାଳିପତ୍ର। ଆହା, ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କାରଣ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ଚିନ୍ମୟ ଚିଦାନନ୍ଦ ସନ୍ଦୋହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ, ଇଏ ନୃତ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ସିଂହାସନର କଥା, ସେଇ ତୋରଣ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଶତଦଳ କମଳ, ପ୍ରକୃତିମୟ 2ଟି ଡାଳି ପତ୍ର, ତାକୁ ଆଉଜି ବସନ୍ତି କିଏ ନା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସଦନ, ଯାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ସଦନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ୟାର ଦୁଇ ପଟେ ରଥର ଉପାସକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ବଧାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ଶିବ ଏବଂ ନାରଦ, ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ କାମ୍ପିଲ୍ୟପୁର ପ୍ରତିହାରିଣୀ ଆଲଟ ଚାମର ଧରିକି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜୟା ଏବଂ ବିଜୟା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନ ବିଦିତ ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ କେତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅଗରବତୀ ଧୂପକାଠି ଏମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ, ସେ ସଙ୍ଗତିରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କାରଣ ଧୂମ ସୁସଙ୍ଗତି କାରିଖ ହୋଇ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। Industry oriented MBA for future ready managers, 100% internships, 90% placements. Become a global leader. Do your MBA at Sri Sri University.